Bagagsapa Pilipinas sa tuyon dagiti kang runa na damdamag dito PTV Cordillera. Pimusa iti motorcycle rider kalpasan anidong party motorsiklo na iti igit ti kalsada iti sitio Dantay, Alab Oriente, Bontoc, Modern Province iti Kalman. Nabigbig ti biktima ani Ambrosio Domagos manipod na Kilong Sagada. May basar iti report daldalyasatan na iti kalsada ngagturong iti sabangan iti saan na natansya iti kurba paset ti kalsada. Gabot retan na agaw na iti bangin na linya iti kalsada ken napukawan pa iti kontrol ang nagresulta iti panakadong party motorsiklo na iti igid. Naiporwakmat ti rider iti rangkis nga daan kaunag nga Indamametro. Nakita langan dagiti residente iti biktima ang nakadasa iti dagang nga awanan iti puot. Nayawid batan ti bangka iti biktima iti pagtanganda iti sagada. Gabot retan ang ipatungpal dagiti community leaders iti cleansing ritual. Ipalpalagip mo ti PNP Mountain Province, ti panaganna, dagiti motorista, kabayatan ti panagdalyasat da iti kalsada, tapno maliklikan ti aksidente. Iti sabali pa damag, na ipayan dagiti loom weavers ken bamboo craft makers si J. Abra ti tulong pinansyal, manipod iti DOLE, Integrated Livelihood Program. Report manipod kini Christian Alistair Tomadesa, ti PIA Cordillera. Agyamyaman dagiti loom weavers ken bamboo craft makers iti probinsya ti Abra iti naawat da livelihood assistance manipod iti national gobyerno iti laeng nabiit. Sigun kini Luis Agaid, may sa loom weaver ken natural dye producer manipod na Marabar Peñarobia, agnumar iti tulong saan laeng nga dagiti beneficiaryo na dikit oray iti weaving communities ken ti weaving industry ti probinsya. Daytoy ko maapo ket di tay ko papaayon. Daytoy ayat ti Department of Labor kay ni Apo Senator Loren Ligarda tapno may pakita tayo nga tayo nga beneficiaryo ti Abra at pagdurasan laypaay na atulong daytoy hinday awatin tatangan sapa. Imawat iti na dumaduma at threads ken loom weaving ken bamboo craft equipment iti pito a beneficiaryo manipod barangays Udangan ken Bulburala iti Lapas ken barangay na Marabar iti Peñarobia. Kinuna ni Dole Abra Provincial Head Christopher Tugadi at inaso atulong ket manipod iti Office of Senator Legarda iti partnership iti Dole Integrated Livelihood Program wenno DILP. The Department of Labor and Employment agyaman kami na napili na dahil program namin at ito Integrated Livelihood Program kapag masukan na natin assistance na kanyayo. Panggep ti DILP ang matulungan dagiti beneficiaryo ang makaparugi ti livelihood wenno mapaduras daytoy. Manipod iti Abra, Christian Alistair Tomadesa ti PIA Cordillera para iti pambansang TV ti Baro a Pilipinas. Kabayatan na maudi nga damag baban iti resolusyon in singasing ti lokal konseho ti Baguio City ti amin na public and private basic education schools amang isayangkat ti age appropriate basic life support training. Agbalin na paset iti comprehensive health and physical education curriculum iti junior and senior high school ti basic life support training tapno nakasagana dahil ti anyaman ang kalamidad. Naragsakan ni Mark Louis Reyes iti parangadap ti City Council ti singasing na di nagtugaw kas councilor iti Scout Officer of the Day. In our community, there are a lot of times or unexpected times that calamity hits us. And one of that calamities is like bagyo or landslide or earthquake and others. But then we can also imagine that our youth will not be shaken down, but they will also be the ones to contribute to our community. Para mat kalay iti Manorsuro, napatag ang masurwan dagiti agtutubo ken learner iti basic life support. The Philippine Red Cross Baguio Chapter ti may isa kadagiti aktibo ken kanayon a nakasagana nga magisayangkat iti panagsanay. Nakasagana mat ti City Health Services Office amang ipaay ti basic life support to education training kadagiti pagadalan. Bueno dagiti kang runana damdamag iti PTV Cordillera, i-like, i-follow ken ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok ken YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Eddie Carta na imbag ngaldaw.